नमस्कार आणि येवकार गोवा 365 च्या साइट साउंड अँड व्हॉइसेस ऑफ गोवा हे खाशेले कार्यावळीत आयज आमच्या वांगडा आसा खासा आमंत्रित लिटल मिस इंडिया फेम साची सावंत। साचीबाई येवकार, वयाचे खूप सान पिरायेचेर तुका हो किताब मेळ्ळो, तुका कशें दिसता आणि हाजो श्रेय तूं कोणाक दिवपाक सोदता? खरें म्हटल्यार म्हाका खरेंच बरें दिसता की हांव सद्या 16 वर्साचें आसा आनी ह्या व्हडल्या पेजंटाक म्हाका सेकंड रनर अप हो टायटल मेळ्ळा आनी तशेंच गोंयान आतां पयलीं वळखनासली बट आतां तर खूब लोक वळखता आनी 16 वर्सान ह्या लेवलार पावप ही खरीच माझ्या खातीर खूप व्हडली गजाल आसा आनी ह्या सगळ्या गजालीचो श्रेय हांव म्हज्या मम्माक दिवपाक सोदता बिकॉज शी इज द पिलर बिहायंड एवरी स्ट्रगल दॅट आय डीड। तिणी इक्वली स्ट्रगल केला म्हणपाचो ऑर मोर दॅन दॅट शी स्ट्रगल। म्हाका हांगासर हाडपा खातीर कोणाचोच न्ही म्हटल्यार तिजो एकट्याचो सपोर्ट जास्त आसा। हेर कितलीशीं क्षेत्रां आसात पण तुवें ह्याच क्षेत्राक कित्याक निवडलें? एक्चुअली माझी मॉडलिंगची स्टोरी खरीच चड वेगळी आसा म्हणपाचें। हांव 13 वर्साचें आसलें 2018 सो तेन्ना माय मदर गॉट अ कॉल फ्रॉम सम आय डोंट नो सम फ्रेंड ऑर समथींग आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की महाराष्ट्रा हांगासर एक फॅशन शो जावपाचो आसा। सो मम्माकूय तेन्ना कांय खबर नासलें, म्हाकाय तेन्ना कांयच खबर नासलें अबाउट वॉट फॅशन शो एंड मॉडलिंग इज। सो आफ्टर दॅट शी सेड बरें आपलें चेडूं करतलें। मम्मान म्हाका येवन सांगलें आनी आमकां दिसता आदल्या दीस कळलें आनी हांवें म्हटलें या म्हाका असो कांय प्रॉब्लम नासलो आनी इवन मम्मा डिडंट हॅव एनी प्रॉब्लम टू डू। वी अरेंज द कॉस्ट्युम्स एंड आफ्टर दॅट वी वेंट आउट देर। थंय वचून कळ्ळें की क्वेश्चन आन्सर राउंड म्हणून कितें तरी आसता थंय। आतां आय वॉज न्यू टू द इंडस्ट्री, आय वॉज न्यू टू द पेजंट्री फील्ड, म्हाका कांयच खबर नासलें आनी खरें म्हटल्यार वेन आय परफॉर्मड एट दॅट पेजंट इट वॉज रियली वेरी a great experience you can say because I did a lot many mistakes. हांव चड जाग्यांचेर चुकलें आनी म्हजो इंट्रोडक्शन सारको म्हणूंक ना। I stammered while answering the questions because महाराष्ट्रान मराठी चलता आनी म्हाजी मराठी isn't fluent at all. So question समजुकूय ना आनी क्वेश्चनाचे आन्सर उत्तरूय तोंडांतल्यान भायर पडूंक ना। So from those mistakes I have learned a lot आनी मागीर after a break of I think 2 months दुसरो पेजंट आयलो like same हय सेम एरियानूच थंय आनी I prepared myself like at my fullest and I got second runner up in that pageant. So my modeling career wasn't a chosen one but destiny took me out there. जर तू ह्या फिल्डान येवंक नासले जाल्यार तुजे आनी दुसरे खंय तरी अशी आवड आसलेली कितें दुसऱ्या फिल्डान वयतले खंयचे दुसरे हितूंतल्यान आमकां दिसतले अशें? एक्चुअली हांव सद्या 16 वर्साचें आनी हांवें म्हज्या लायफांतली 10 वर्सां डान्स करीत काडल्यात। सो इफ मॉडलिंग ना अशें न्ही की मॉडलिंग ना जाल्यार आनी खंयचो क्षेत्र आसतलो आहलो, मॉडलिंग आसात आनी म्हजो डान्सय क्षेत्र आसा। सद्या हांव भरतनाट्यम शिकता, गेल्या 9-10 वर्सांसून हांव लावणी करता। हांव भुरग्यांक केन्ना केन्ना शिकयता लायक कोरियोग्राफीज आय डू इवन इन स्कूल्स एंड ऑल आय डीड कोरियोग्राफीज एंड बिफोर अ मॉडल आय एम अ डान्सर। सो ह्या 2 क्षेत्रांत खूपच आवड आसा आनी म्हाका दिसता की फुडें कितें तरी ह्या क्षेत्रांतसून म्हाका म्हजें नांव वयर करपाचें आहा, वयर कमोवचें आसा मॉडलिंगान। हय मॉडलिंग प्लस डान्सिंग बिकॉज वेन वी डू लायक वेन वी परफॉर्म फॉर अ पेजंट आमचो थंय टॅलंट राउंड आसता। So it's not just like you have to do work, you have to speak, you have to do question and answer. Your talent equally matters. And as my talent till date, I have shown my dance, my Bharatanatyam, my Lavani, my semi-classical dance. So I cannot say that I am only in one field because I literally spent my 9-10 years of my life in dancing. तुवें तुजें शिक्षण आनी मॉडेलिंग दोनूय कशें मॅनेज केलें? खरें तर हें करपाक खूब डिफिकल्ट आसा अजून आसा बिकॉज हांवें सायन्स घेतला। सारस्वत हांव सायन्स शिकता पुरुषोत्तम बालबालिका हायर सेकंडरी। सो जेन्ना सायन्स घेवपाचें चिंतलेलें तेन्ना हे प्रश्न मनान येयल्लेच की मॉडलिंग करतले डान्सिंग करतले हे सायमल्टेनियसली सायन्स घेवन कशें जातलें। सो अजून पर्यंत चलत येयला सगळें बरें अशें कांय ना, फक्त कितें जाता लायक नॉर्मल स्टुडंट वॉट नॉर्मल स्टुडंट डू आय एम डुईंग लिटल मोर दॅन दॅट। They work for 6 hours maybe or 7 hours a day. I work for 12 hours a day. That's the only difference. So now even when I do something I need to compromise my sleep hours in that. न्हीद खूप कमी मेळटा सांगपाचें म्हटल्यार लायक 4 वरां 5 वरां इज द max sleep I get. And about managing studies, dance and modeling,
I do it because I'm having passion about that. I'm very passionate about what I do. And म्हाका खरेंच दिसता की हांवें आतां स्ट्रगल केल्यार जेन्ना आतांची जनरेशनची भुरगीं ज्या टायमार स्ट्रगल करपाक सुरू करतली तेन्ना हांव खंय तरी सक्सेसफूल आसतलें, तेन्ना हांव खंय तरी बसोन जोडटलें, तेन्ना हांव खंय तरी 4 लोक म्हाका वळखतली. सो आज हांव जो स्ट्रगल करता तो फुडें खंय तरी खरेंच कामाक येतलो ह्या आशेन हांव हो स्ट्रगल करता. म्हणजे आवड ही चड महत्वाची. आवड ही चड महत्वाची. पयले फावट जेन्ना कोणूय स्टेजीर वयता तेन्ना प्रत्येकाक भंय दिसतात, हय. स्टेज फियरां असतात. मागीर तो पयस करपा खातीर तूं कितें आमच्या प्रेक्षकांक सांगपाक सोदता? म्हाजो एक्सपिरियन्स म्हटल्यार जेन्ना हांवें तुमकां सांगलें जेन्ना हांव फर्स्ट टायम पेजंट केल्लो हांव गडबडलेलें फूल. लायक आय हॅड नो कॉन्फिडन्स इन माय सेल्फ. जेन्ना एक्सपिरियन्स मेळ्ळो, जेन्ना परते पेजंटांनी पार्टिसिपेट करीत गेले, जेन्ना स्टेजीर परत डान्स करीत गेले, even when you do one thing very repeatedly you get that experience, you get that confident की बाबा हांव हे करू शकता because हांवें पयलीं केला. सो अशें न्ही की स्टेजीर चडपाक भंय दिसलो म्हणून ती गजाल सोडून दिवपाची. त्या गजालीन आपूण परते करून आपूण आपलो बेस्ट दिवपाचो, आपूण ट्राय करीत रावपाचें. आनी वन ऑर द अदर डे यू जस्ट ओवरकम युअर फियर, लायक हाव आय डीड. बिकॉज 4 वर्सां जालीं हांव मॉडलिंग करता आनी 4 वर्सां कंटिन्युअसली स्टेजीर वचून उलोवप, इंट्रो दिवप, देन यू हॅव टू वॉक, यू हॅव टू प्रेझेंट युअर सेल्फ कॉन्फिडन्सली. दॅट गेव मी द लायक दॅट टूक माय फियर आउट ऑफ मी. सो रिपिटेडली हे काम करप, रिपिटेडली आपल्या स्वताचेर वर्क करप, आपल्या स्वतार काम करप, दॅट कॅन हेल्प यू अ लॉट टू ओवरकम युअर फियर. तुजे पयलींच्या आनी आतांच्या बद्दल अशें कितें तरी आमकां थोडक्यात सांगूं शकता तूं तुजे मॉडेलिंगा बद्दल? पयलींच्यान आतां जी सुरवात जाल्या तुजी थोडक्यात सांग आमकां. सो म्हाजो पयलो पेजंट 2018 आसलो जेन्ना हांव 13 वर्साचें आसलें, 6थान आसलें. आनी जशें तुमकां सांगलें आय हॅड नो एक्सपिरियन्स, आय डिडंट इवन नो की हाव थिंग्स वर्क आउट देर. सो कांयच खबर नासलें. आनी जेन्ना थंय वचून 4-5 चूक करून येयले, चुक्यो जाले, थंय लज दिसली की बाबा जाती तूं कशें हें करून येयलें. आनी ती लज तकलेन उरली की बाबा तूं हे काल केल्लें आज हे परते करचें ना. Because your mistakes are your best teachers, and I took those mistakes as my best teacher. And after that, for the second pageant, like very second pageant, after some 2 months or 1 month, I prepared myself and I won second runner up in that pageant. So त्या pageantसून ही जर्नी सुरू जाली आणि ही जर्नी आयज तका चड स्मूथली गेल्या म्हाज्या खातीर. बिकॉज आफ्टर दॅट पेजंट हांवें किट नन्नी परी ह्याच पेजंटाक अप्लाय केल्लें इन 2019. सो तेन्नाही हांवें गोवा रिप्रेझेंट केल्लो. तेन्ना कांय मेळूंक नासलें बिकॉज आय वॉज व्हेरी अंडर कॉन्फिडंट. लायक चड असो कॉन्फिडन्स नासलो की कितेंय सांगल्यार उलोवपाक येतलें. सो तेन्ना हांवें गोवा रिप्रेझेंट केल्लें. आउट ऑफ आय थिंक some 50-60 contestants from Goa, I represented Goa, like I got selected. आणि तेन्ना थंय I didn't get anything, nothing. Only a title, Little Miss India Goa. थंयसून येवन प्रोग्रेस चड जाला म्हणपाचो. बिकॉज वेन वी वेंट देर I competed not just with a Goan friend or Goan competitor, but with the competitors all over the country. मेघालयाचे आशिल्ले, देन मणिपूरचे आशिल्ले, सिक्कीमचे आशिल्ले, सकयलेल्या महाराष्ट्राचे, कर्नाटकाचे. एवरी स्टेट हॅज वन कंटेस्टंट टू कम्पीट. आनी जेन्ना तांकां पळयलें प्रत्येक मनशान कितें ना कितें तरी क्वॉलिटी आसली जी हांव गोवान घेवन येयलें. एंड फ्रॉम दॅट क्वॉलिटी आय वर्कड ऑन माय सेल्फ की बाबा हेणें हें केल्लें, हे बरें आसलें, सो आय कॅन इम्प्लिमेंट दॅट इन मी. आनी हें सगळें करून फ्रॉम ओरिसा जेन्ना गोवान येयलें रिपिटेडली आय डीड आय थिंक 9-10 पेजंट्स एंड आय वॉन दोज. सो अशें म्हणपाक सोदता की किट नन्नी परी हो पेजंट म्हाज्या लायफा खातीर इट वॉज अ लायफ चेंजिंग पेजंट. बिकॉज म्हाजो मॉडलिंग करियर इट वेंट ऑन पीक ओनली बिकॉज ऑफ दॅट पेजंट. सो तो तुज्या सगळ्यान मेन असलो. आणि तेन्नाच काय मेळूंक नासलें. सो वी ऑल वर अपसेट. तेन्ना मम्माक म्हटलेलें की मम्मा हांगासर परते येतले, जेन्ना जातलें तेन्ना परते येतले बिफोर माय 17. कित्याक दॅट्स द मॅक्झिमम एज यू कॅन पार्टिसिपेट. सो केन्ना जातलें तेन्ना बेगीन येतलें हांगासर. आनी हांगासर म्हणलें घेवन कितें तरी वतलें, बेश्टें वयचें ना. बिकॉज दीस इज द पेजंट आय लर्न. सोडूंक ना तुवें ना. आतां तुका यश मेळ्ळा. ह्या यशाचो प्रवास नक्की सोंपो आसचो ना.
त्या प्रवासातलो एक किस्सो एखादी गोष्ट आमच्या प्रेक्षकांक सांगू शकता तू? सदांच माझ्या खातीर ही 4 वर्सां म्हाका सदांच याद उरतली आणि ज्या म्हणसर हांव मॉडलिंग करतले ती सगळींच वर्सां म्हाका याद उरतली. असो like there is nothing like a situation or incident I have, but I can actually say जेन्ना we practice about ramp, we practice about dance, माझ्या पायांक पळोवपाक गेल्यार चड यू कॅन से ना घाव तशें आसताले, बिकॉज वेन वी प्रॅक्टीस वी हॅव हिल्स इन आर लेग्स. सो वन डे वॉट हॅपन्ड वॉज, वन डे नाका रिसंटूच सांगता तुमकां, किटनांनी बरी गेले. फर्स्ट वॉक जाली, फर्स्ट राउंड जालो, एंड देन आय रियलायज की माय हील इज ब्रोकन कम्प्लिटली. माय हील स्ट्रेप केम आउट, दॅट वॉज द ओनली स्ट्रेप विच सपोर्टेड माय लेग. एंड हांवें पयलो आता कितें करूं तें कांय खबर ना म्हाका. हांव ओग्गी रावल्या. हांवें वी चेंज्ड आर ड्रेसीस, बिकॉज आमकां लायक 15 मिनिट्स दिताले जस्ट टू चेंज द एंटायर अटायर. सो हांवें चेंज केलें एंड देन लायक मम्माक सांगतलें. मागीर म्हटलें मम्माक सांगपाचें ना, बिकॉज ती थंय बसून गडबडटली कितें करतलें हें काय म्हणून. आय टूक बँडेज आनी हांवें स्ट्रेप आनी म्हाज्या पांयांक बँडेज मारली. एकूच बँडेज असली थंय आनी ती म्हाका मेळ्ळी आनी ती मारली आनी म्हटलें देवा तूं पाव, जाता तें जा, हांव चल्लें स्टेजीर. आनी तशें करून उरलेले 2 राउंड प्लस क्वेश्चन आन्सर राउंड हांवें त्या तुटलेल्या स्ट्रेपच्या हिल्सान गेले. सो आय वॉज मेंटली प्रिपेर्ड की इफ म्हाजो हील रॅम्पार मोडटा देन आय एम टेकिंग इट इन माय हँड एंड वॉकिंग इट. सो ते मेंटल प्रिपरेशन पयलींच असलें, because when I practice with both heels as well as a single heel in my leg, because we never know what can happen on ramp. We just never know with the dresses, with the heels, we just never know किरे खंय केन्ना कशें पडू शकता. So you have to be mentally prepared, and this was the recent incident I met with. आणि मागीर हे सगळे जण मम्माक सांगता, मम्मा तुटली चप्पल आता कितें करूं. मम्माचं रिएक्शन, मम्मा सांगता कशें चल्लें तूं थंय वचोन. Actually we had one heel, but ती heel समजा घातलेली, then the stage was not supported to that heel. It had some pointed thing and ती घालून जाल्यार पडटलेच असले. So this was the strap that I attached to it. देवा तूं पाव म्हटलें आनी गेली. बरो आसलो एक्सपिरियन्स तुजो. Horrible it was. तूं आतां इंटरनॅशनल रिप्रेझेंट करता, कशें दिसता तुका? आनी फुडें वचून तूं मुवीज पिक्चरांनी तुका असो चान्स मेळ्ळो जाल्यार तूं जे मनाची इच्छा आसा वयतले? फुडें वचून समजा चान्स मेळटा म्हाका, देन कित्याक वयचें ना. बिकॉज वेन वी परसीव आर लायक वेन वी थिंक दॅट वी वॉन्ट टू मेक अ करियर इन मॉडलिंग इंडस्ट्री, मुवीज एंड ऑल आर द प्रिफरन्स. लायक इफ मुवीन काम मेळटा देन कित्याक वयचें ना, बिकॉज everyone's dream is like that you want to be like, you want to see yourself on a big screen. तशेंच आसता. लायक म्हाज्या फॅमिलीन तशेंच आसा की आतां इतले फुडें सरले, इफ बिग स्क्रिनीन खंय तरी चान्स मेळटा, ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा, देन शुअरली आय रिप्रेझेंट, लायक आय रिप्रेझेंट माय सेल्फ, आय रिप्रेझेंट माय स्टेट. आनी अशें दिसता की ह्यो चान्स म्हाका तेन्ना मेळचो जेन्ना आय विल बी मेंटली प्रिपेर्ड, आय विल बी मॅच्युअर्ड इनफ टू डू दॅट. सारकें. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार. साचीबाई, नाचा बद्दल कितें तूं सांगूं शकता, डान्सा बद्दल बीन आज मेरेनचे तुजे प्रवास? ओके, सो म्हाका 9-10 वर्सां जालीं हांव डान्स करता. हांव प्रियंकाज डान्स अकॅडमी हांगासर भरतनाट्यम शिकता, सद्या 4th year. आनी ताजे पयलीं हांवें डान्स म्हाका दिसता चड ल्हान वयाचेर सुरू केल्लें. हांव लावणी करता, हांव सेमी क्लासिकल करता. लायक माय एंटायर फील्ड, माय एंटायर इंट्रस्ट इज इन टू द क्लासिकल फॉर्म. सो आज पर्यंत हांवें 50-100 वयर तरी कॉम्पिटिशन्स केल्यात आसतले, लोकल कॉम्पिटिशन्स दॅट लायक आमच्या स्टेटान जे आसता स्टेट वायज. इवन वन्स आय रिप्रेझेंटेड आर गोवा एट नॅशनल्स एंड आय वॉन गोल्ड मेडल इन 4 कॅटेगरी. सो तेन्ना आमी वेस्ट बेंगाल गेल्ली आनी हांवें तुमकां सांगलें की हांवें पयलीं रिप्रेझेंट केल्लें किटाक. सो किट जालो,
गोंयान पावली 31 स्टार अँड ऑन 1st ऑफ जानेवारी आमी वेस्ट बेंगॉल वचपाक भायर सरलेली. सो हे दोनूय तेन्ना सायमल्टेनियसलीच आमचे जाल्ले आनी तेन्ना हांवें रिप्रेझेंट केल्लें गोवाक अँड म्हाका थंय फोक कॅटेगरीन गोल्ड मेडल मेळ्ळें 2020 आय गेस इट इज. सो आज पर्यंत मॉडल हांव साची मॉडल हाज्या पयलीं डान्सर आसा बिकॉज म्हाजो इंट्रस्ट आसलो डान्सान आनी म्हाज्याकून जास्त म्हाज्या मम्माचो डान्सान इंट्रस्ट आसलो बिकॉज वेन आय वॉज अ किड म्हाका डान्स करपाक तितली अशी आवड नासली. तिणी फोर्स केला म्हणपाचें तुमी बिकॉज तिका एक इच्छा आसली की आपल्या चेडवान डान्स करचो आनी तिका लावणी आवडटाली. सो मम्मान तेन्ना म्हटलेलें म्हाका बाय लावणी कर तूं आनी आय लायक म्हाका करपाचें ना बिकॉज तेन्ना खंय तरी मन धाकटें हांव धाकटें आसलें आनी मन अशें आसलें की वेस्टर्न फॉर्मान वयतले हिपहॉप कल्चर एंड ऑल. सो तेन्ना मम्मी वॉज लायक हिपहॉप नाका because it's not because the western culture and all, she had some more feelings about our tradition, about our classical. So त्यांना मम्मान सांगले की लावणी कर म्हणून आणि लहान असताना फोर्सफुली करीत माझो खंय तरी इंटरेस्ट डेव्हलप जालो आणि आज तिने सांगच्या पयलीं हांव माझे सगळे करता. अशें ना की मम्मा सदांच सांगता बाय कर तशें काय ना. सो आज मेरेन तुजो मम्मीचो हात तुजे मम्माचो हय अशें असलें की प्रत्येक ह्या गजालीन इनिशिएटीव घेवपी तीच असली because to start a journey you need someone to take initiative or you need yourself to take initiative about you. So माझो इनिशिएटिव्ह हांवें घेवंक ना, she was the one who took the initiative आणि तेन्ना तिने सांगलेलें की तू लावणी कर. एक केलें कॉम्पिटिशन, 2 धाकटे आसले ना, 2 केले 3 केले, इंटरेस्ट अजिबात नसलो तेन्ना. मम्मा वॉज लायक कर जातलें कर. प्रायज पयली प्रायज मेळनाशिल्लें अँड आफ्टर दॅट म्हाजो जेन्ना इंटरेस्ट येयलो त्या गजालीन वेन आय डेव्हलप दॅट इंटरेस्ट खंय तरी लोकांक रेकग्नायज जावपाक लागले की ताकाय डान्स येता, तेही डान्स बरे करू शकता. सो आफ्टर दॅट डुईंग कॉम्पिटिशन करून आतां 9-10 वर्सां कशीच जाली म्हाका. आणि सांगपाचें म्हटल्यार आज हांव लावणी करता, आज हांव भरतनाट्यम करता जस्ट बिकॉज मम्मा हॅड इंटरेस्ट इन पास्ट. दॅट्स द ओनली थिंग. अशें न्ही की हांवेंनूच इनिशिएटीव घेतलेलो. हांव मे बी मम्मान समजा घेवंक नासलो, मे बी खंय तरी 2 वर्सां पयलीं बीन म्हाजे तकलेन येवचें की बाबा आय कॅन डान्स. बट बिकॉज ऑफ हर आय टूक लायक माय जर्नी ऑफ डान्स स्टार्टेड एट द अर्ली एज. भरतनाट्यम ही पयलीं शिकतालें, आतां भरतनाट्यम शिकता 4 वर्सां जालीं. बिफोर दॅट आय लर्न डान्स ऑन यूट्यूब लायक लुकिंग द विडियोज एंड ऑल ऑफ पीपल. अँड आतां फुडें अशें दिसता की डान्स केन्ना सोडचें ना, कितेंय जावं, बिकॉज खंय तरी आतां हे रेकग्नायजेशन लोकांक कडसून मेळटा. इट इज जस्ट बिकॉज आय स्टार्टेड डान्सिंग एट अर्ली एज अँड तेन्ना म्हाजो स्टेज फियर गेल्लो. स्टेजीर पयलीं वतना भंय दिसतालो की बाबा कशें जातलें, लायक कडकडटाले हात, लायक इन फ्रंट ऑफ यू देर अ होल क्राउड ऑफ 1000-2000 पीपल आनी यू नीड टू परफॉर्म. सगळीं तुका पळयतली आनी तूं खंय तरी गडबडलें जाल्यार युअर इम्प्रेशन वील गो बॅड. आनी ल्हान तेन्ना न्ही एक कितें तरी मातशें चुकलें काय मागीर फाटीं येवन रडप. That's all used to happen. And after performing 1, 2, twice, thrice, 4 times, 10 times, I got that confident की आता केन्नाय कितें खंयचेय सॉंग लायलें इन लायक फ्रॉम माय फील्ड खंयचेय सॉंग लायलें आनी म्हाका थंय डान्स कर म्हटल्यार आय विल प्रिपेर वॉट एवर इट इज एंड आय विल परफॉर्म बिकॉज आय एम हॅविंग दॅट कॉन्फिडंट. आय एम हॅविंग एंड लायक आय एम शुअर अबाउट माय सेल्फ की 10 वर्सां केला सो आतां ऑन द स्पॉट करपाक काय ना तुका. बिकॉज तेन्नाच्या साची आणि आताच्या साची हॅज अ डिफरन्स, लायक टोटल डिफरन्स. वेन एवर आय सी माय पास्ट व्हिडिओज लायक धाकटे आसतना कितें हे करताले तूं अजून जाताले कितें म्हणून करताले हांव. अँड द ग्रोथ ही ग्रोथ जावपाक अशें न्ही की म्हाजो इंट्रस्ट येयलो आनी हांवें सगळें केलें ना. तेन्ना ही मम्मा आसली बिकॉज वेन वी डान्स, वेन वी प्रेझेंट आवर सेल्फ, कॉस्ट्यूम इज मेन इम्पॉर्टंट. बिकॉज जेन्ना तूं पयलो तुजो ग्लान्स येता इट इज लायक वॉट एवर यू आर वेरींग, लायक हाव एवर यू आर प्रेझेंटींग युअर सेल्फ टू द ऑडियन्स. डान्साचे म्हणटात ते इन भरतनाट्यम यू हॅव दॅट एंटायर अटायर, देन द मेकअप, देन द हेअर. लावणीचे म्हणटात ते लावणीचे कापड, मेकअप, हेअर, एवरीथिंग इज लायक इक्वली इम्पॉर्टंट यू कॅन से. बिकॉज a traditional dancer, a folk dancer needs equally balanced costume, whereas hip hoppers and all they wear the formal things, like casual कशे घालतात. आमकां ते नथ तशीच जाय, ते लायनर तसोच जाय. That's the important because that give you that expression येतात.
सो तेन्नाही मम्मान खूप हेल्प केला बिकॉज ल्हान आसतना म्हाका मेकअप येनासलो. शी यूज टू डू दॅट, शी यूज टू डू माय, शी स्टील डू माय हेअर बिकॉज आय डोंट नो टू डू माय हेअर. मेकअप करता आतां हांव शिकले. अँड आफ्टर दॅट इंटरेस्ट येयलो. मम्मा अजून हेल्प करता. इट इज नॉट लायक हांव आख्खें करता, म्हाका आख्खें जायना. या शी इज द वन हू इज द बॅकबोन ऑफ एवरीथिंग. आणि आता सुद्धा तीच येयला वांगडा न्ही. सो शी इज द वन हू इज बॅकबोन. आणि माझी डान्साची जर्नी सुद्धा तिच्याच खातीर इनिशिएट जाला बिकॉज तेन्ना तिका खंय तरी दिसलें गेलें की आपले चेडून करचें कशें. तिचो कॉन्फिडन्स असलो म्हणून तू आयज. हय. तुझे ओरिसा बद्दल तू कितें सांगू शकता, कितें एक्सपिरियन्स? तेंची भाशाय वेगळी. हय. सो आमी जेन्ना ओरिसा गेल्ली आय वॉज मेंटली प्रिपेर्ड की म्हाका ऑल ओव्हर इंडियाचे लोक मेळटले थंय. आनी आमी जेन्ना उलयतालीं हांव आनी मम्मा कोणाक कांय समजनासलें. तशी तेंचें आमकां समजनासलें कांयच ना. हांव थोडें थोडें कितें शिकोवन येयलां, हांवेंय आमचें कितें तांकां शिकयलां, बट यू कॅनॉट रिकॉल दॅट एंड स्पीक. आणि जेन्ना आमी ओरिसा गेल्ले खरें म्हटल्यार ती युनिवर्सिटीन जे लोक असले, द प्रोफेसर्स एंड ऑल, दे वर सो फ्रेंडली विथ यू. अशें दिसोकूच ना की घरांसून भायर सरून खंय तरी दुसऱ्या स्टेटान येयला. तेंच्यांनी येता येताच आमकां म्हटलेलें येयली तेन्नाच अशें समजू नाका की तुमी भायर येयल्यात, हें तुमचेंच घर. कितले दीस अशें उरले? लायक आमी 26 गेल्ली आनी वी केम बॅक ऑन 30th. 26 हय 4 दीस. सो आमकां 4 दिसान अशें दिसोकूच ना की घरा भायर रावता कशें. सगळी लोक चड फ्रेंडली असली. लायक द वन हू केम फर्स्ट एंड सेकंड, वी 3 वर इन अ ग्रुप. हांव, रायशा, शी इज फ्रॉम मेघालय, शी केम सेकंड, अँड अयाना, शी इज द one who came first from Orissa. So we 3 were in group only. आणि आमची फ्रेंडशिप was on highest peak अशें म्हणपाचें. We had that अलगी यारी टाइप. आणि आमी अशी लायक थ्रू आउट द पेजंट आमी वांगडा असली. आणि when the result was announced की we 3 are the top 3, we were so happy for each other because like you spend the entire 4 years with each other and then you realize की you are the top 3 winners. आणि बाकी म्हटल्यार बाकीचे contestants were so good, so friendly. प्रत्येकाक वाईट दिसलेच असतले की आपल्याक मेळूंक ना हे ते, बट इन्स्पायर्ड ऑफ दॅट दे शोड द काइंडनेस. आमच्याकडे अजून असे कोण वाईट उलोवंक ना थंय. अजून दे आर गुड टू अस. इट्स लाईक अ किड फॅमिली. वी आर द नन्नी परीज अँड दोज आर द बडी परीज. इट्स लाईक अ किड फॅमिली फॉर अस. इवन द प्रोफेसर्स, इवन द पीपल बिहाइंड द स्टेज, दे ऑल आर सो गुड. अजून सुद्धा केन्ना तेंच्यांनी म्हाका एक उतर म्हटलेलें, म्हाका याद आसा, आप बेटा अभी यहाँ पर कभी भी आ जाना, एक बस मैसेज कर देना कि आई एम कमिंग, हम आपके लिए सब कुछ रेडी कर देंगे. That's the sentence which took my heart because no one treats you this good, this better in some another state. Yeah, that's the thing ना. भायल्या स्टेटीन तुका वचून इतले बरे ट्रीट कोण करना. आणि इट्स नॉट लायक विनर्सांकूच तेंच्यांनी बरे ट्रीट केले, सगळे थ्रू आउट द कंटेस्टंट तांच्यांनी बरे ट्रीट केले. आणि जेन्ना हांव किटाक जिखले, आय गॉट द स्कॉलरशिप ऑफ 10 lakhs टू स्टडी इन द युनिवर्सिटी. KIT University is one of the best university in entire India. They have 26 campus, 23 school department, and from the medical sciences to the fashion and in this field, they have the studies of entire thing. So थंय वचून म्हाका 10 lakhची स्कॉलरशिप मेळ्ळी and I'm very glad that I may continue my education out there in Orissa after my 12th, I think so. Let's see. And apart from this, म्हाका 50,000 चे कॅश प्राइज प्लस 10,000 कॅश प्राइज ऑफ द टायटल सबटायटल विच हॅव आय गॉट. आणि हे सगळे सेकंडरी म्हणपाचे. प्रायमरी थिंग वॉज आय मेट माय फॅमिली देर. I can proudly say that if I Orissa वता I can contact anybody and ask for help because ती सगळी इतली फॅमिलियर जाला आमच्या खातीर. अशें दिसच ना की तूं भायल्या लोकां बरोबर उलयता कशें. आनी जेन्ना ओरिसा थंय जिखलेले मागीर घरांतून खूब फोन येयले, लायक एंटायर पीपल हू नो मी, लायक हांव साची आतां वयतले ओरिसा रिप्रेझेंट करतले थंय इन गोवा. जेंका खबर आसलें तेन्ना सगळ्यांनी अप्रिशिएट केले. म्हाजो फोन एक्चुअली देर वॉज अ ट्रॉली आनी तातूंत आसलो. हांवें जेन्ना लायक एंटायर फोटो सेशन एंड ऑल फिनिश्ड एंड मोबायल काडलो, 20-50 डिफरंट मिस कॉल फ्रॉम डिफरंट पीपल. हांगर मेसेजी, थंय मेसेजी, कितें चल्लां काय खबर ना. हांवें स्विच ऑफ केलो म्हणून दवरलो. मागीर म्हटलें 15 मिनटांनी जेवता आनी मागीर पळयता म्हटलें. मम्मा लिटरली अटेंडिंग कॉल्स, कंग्रॅच्युलेशन्स येता. आनी मम्मा मेड वन थिंग की तेंचो शो वॉज लायव्ह दॅट टायम.
सो शी सेंड लिंक टू एंटायर द फॅमिली एन ऑल, आणि ती लिंक पास जायत रावली आणि सगळ्यांनी सगळे लाईव्ह पळयले, कोणा काय सांगची गरज पडोंक ना. अँड इट रियली फेल्ट सो गुड बिकॉज इतलो सपोर्ट मेळ्ळो, इतले लोकांक दिसले की आपल्या चेडवान आमच्या चेडवान खंय तरी रिप्रेझेंट केला, आमच्या चेडवान आमचेही नाव खंय तरी वयर काडला. सो हे सगळे पळोवन खरेंच बरें दिसले की आज खंय तरी इतली स्ट्रगल केले, ते हिल्स तुटलेले सुद्धा घालून चालले. अँड लिटरली सम ऑफ द थिंग केम वेंट वेल अँड आय गॉट द फ्रुटफुल रिझल्ट आउट ऑफ इट. तू तुझ्या बरोवप्यांच्या बद्दल कितें सांगूंक सोदता? तेच सगळ्यांनी चड सपोर्ट केलो म्हाका. वेन दे इवन वायल गोईंग देर सगळ्यांचे अशेच होप्स असले की तू जिखतले. अशें न्ही की ओवर कॉन्फिडन्स न्ही, बट यू हॅव दॅट कॅपेसिटी टू विन. सो हे तेंचो ती यू कॅन से त्यांचे जे इच्छा असले, त्यांचे ब्लेसिंग्स असले, त्यांची जी विल पावर, तांचे जे ब्लेसिंग सपोर्ट असलो तो पळोवन म्हाका चड बरें दिसलें. आनी आय हॅड अ प्रेशर इन माय हेड की बाबा इतले सगळे आहा हेंचे जिखोंक जाय, जिखोंक नाल्यार जावचें ना. तेच. आणि इवन देर इज एन इन्सिडेंट टू से, we were given bouquets and certificates and there was a big cash prize ची certificate असता. We had a lot many difficulties in carrying that throughout the airports. Our flight was connecting. हांगाच्या लगेजीन घाल, थंय घाल, थंय काड. And when I was walking on the airport, हातान ते bouquet was there. So people, when I was there on airport, people were literally looking and they were coming to ask ki baba kide mela tuka. There was some different feeling to say that I'm from Goa and I represented my state here in your state and I won something. So it really gave me that immense pleasure, you know, to सांगपाक की हांव गोंयचे मनीस, हांव गोंयचे चेडू आनी हांवें तुमच्या स्टेटीन I came in Orissa and I won the 3rd place. So it was so good for me. आणि म्हाका अशें खरेंच बरें दिसलें सांगपाक, बिकॉज नॉट जस्ट मी बट गोंयचेंही नांव खंय तरी वयर सरलें. आनी गेल्या 20 वर्सां जालीं हांव पेजंट जाता आनी नॉट अ सिंगल गर्ल फ्रॉम गोवा begged the title from top 3. I am the first one to start the chain and I hope someone continues it now. तू तरणाट्यांक आनी खास करून चलयांक तू कितें संदेश दिवपाक सोदता? खरें म्हटल्यार ही फील्ड समजा तुम्ही चूज करता जाल्यार खरेंच वयचें ह्या फिल्डान, बिकॉज दीस फील्ड इज व्हेरी गुड टू गिव यू द फेम. आनी अशें न्ही की सगळेच फील्ड खास करके मॉडलिंगान सगळेच बरें आसता. यू नीड टू बी कॉन्फिडंट, यू नीड टू कीप युअर माइंड अलर्ट दॅट यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस ऑर दॅट पेजंट. सो सगळी फाटली इन्फॉर्मेशन यू हॅव टू कीप रेडी विथ यू. आनी अशें न्ही की सगळ्याक opportunity मेळटा म्हणून गेले. समा स्कॅम, समा नॉट द ट्रू पीपल यू कॅन से. सो जेन्ना आपूण खंयच्या फिल्डान पांय घालता तेन्ना सगळी स्टडी आपल्या कडेन आसूंक जाय. अशें न्ही की अशें मीच ऐकल्यात की मॉडलिंग इंडस्ट्री इज नॉट गुड फॉर गर्ल्स अँड ऑल दॅट थिंग, बट अशें कांयच ना. समजा आपलो प्रेझन्स ऑफ माइंड इज वर्किंग व्हेरी गुड, यू कॅन रियली कम इन दिस फील्ड, यू कॅन मेक युअर नेम, यू कॅन टेक द फेम होम. आनी अशें सांगपाक सोदता की ही मॉडलिंग इंडस्ट्री जी आसा हांगासर फेम जितले बेगीन मेळटा तितलेच बेगीन डिफेमूय जाता मनीस. सो आपूण आपलो प्रेझन्स ऑफ माइंड सारको दवरचो. वी हॅव टू वर्क स्मार्ट इन दिस इंडस्ट्री, नॉट हार्ड इन दिस इंडस्ट्री. दॅट्स द मेन पॉयंट ऑफ द थिंग. अँड सेकंडली अशें सांगपाक सोदता की स्वताचेर कॉन्फिडन्स दवरपाचो. यू नीड टू बिलीव इन युअर सेल्फ दॅट यू कॅन डू एनीथींग. स्वताचेर जेन्ना कॉन्फिडन्स आसता तेन्नाच खंय तरी कितें अचीव करपाक पावता. And you have to be passionate about whatever you are doing. Let your interest grow, let your belief in yourself grow, then you can achieve anything in your life. So आयज बरो संदेश दिला आमच्या तरणाट्यांक. बाय साची, आयज तुजो तूं मोलादीक वेळ काडून आमच्या स्टुडियोत आयले आनी आपले अणभव आमच्या मुखार शेअर केल्ल्या बद्दल तुका मना काळजासावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमची कार्यावळ आयज हांगाच सोंपयता. देव बरें करूं.